prvo napravite ogradu. Tomislav Haršanji već više od 10 godina sadi lijesku i druge voćne vrste, a trenutno raspolaže s 15 hektara nasada. Učio je, kako kaže, na svojim, ali i tuđim greškama. Za nas je sastavio listu od 6 najčešćih. Prva, ja bih rekao osnovna, najčešća greška je da se sadnja ne prilagođava uvjetima tla. Da se znači voćke sade u mokru zemlju, što u biti u startu na neki način guši našu sadnicu. Koliko god ona kvalitetna, skupa i dobra bila, ako ju posadimo u blato, ona će imati velikih problema zapravo da napreduje. A druga greška, evo vidiš, rupa u kojoj ja sjedim je pokušala, to jest tako smo mi pokušali riješiti najčešću grešku koju ljudi inače rade, to je da sade, to jest buše preuske rupe, pogotovo sa svrdlima. Znači svrdlo zagladi rubove te naše rupe i korijen ima veliki problem penetrirati, to jest širit se lateralno. Ono kako smo mi riješili taj problem je uzeli veće svrdlo, a onima koji nemaju tu mogućnost saditi sa svrdlom recimo od 50 do 60 širine, preporučam da uzmu ašov i još krpaju te rubove rupa. Biće puno lakše nego cijelu rupu kopati ručno, a naša voćka će imati puno lakši način kako da se probije i proširi svojim rastom. Sljedeća greška koju bih rekao da neću reći da je krucijalna, ali dosta pomaže u prilikom ukorijenjavanja, to jest ona sprječava dobro ukorijenjavanje, to je da ljudi kad dobiju sadnicu uopće ne prikrate korijen. Boje se, misle da ako nešto tu režu, da će oni u biti unazaditi voćku, što je zapravo apsolutno suprotno. Tako da preporučam svima kad budu sadili svoje voćke, ponajviše da skrate one najdeblje korijenje, jer skraćivanjem korijena zapravo potičemo biljku da ona pusti nove male korijenove dlačice. Jer kad smo ju izvadili iz rasadnika, te najsitnije, u biti najvažnije korijenove dlačice smo, ja kažem, pobrkali, pokidali, uništili i to je ono što biljci treba da bi ona mogla dalje napredovati. Sljedeća greška koju sam često susreo u nasadima, jer kažem, osim što se bavimo svojim nasadima, dugi niz godina sam se bavio održavanjem tuđih nasada, čak i uslužnim sadnjom. Greška je bila da sadnica bude ili preduboko ili prenisko posađena. Tako da preporuka je svima, to ću vam i u rasadniku reći, ali najčešće kažem, iz nekog razloga ljudi ne poslušaju preporuke, misle da ih rasadničari lažu ili ne znam što. Morate posaditi sadnicu na onu dubinu na kojoj ona bila u rasadniku. Znači, ako ju posadimo pliće, riskiramo da će se korijen osušiti, jer će ga smrzniti i osušiti, biti jedno i drugo. A ako ga posadimo preduboko, jednostavno usporavamo rast biljke, duže vremena treba da migrira te sokove iz korijena u ostatak biljke i jednostavno usporavamo njen napredak. Sljedeća greška koju ljudi naprave, i naravno ne znaju da su je napravili, je nedovoljno nabijanje, sabijanje tla prilikom sadnje. Često sam došao kod kolega u nasad, kažu ne znaju šta je, znači sve su dobro napravili, osušio im se dobar dio voćaka i onda uđemo u priču, pa taj red je sadio ovaj, taj red je sadio onaj i dođemo do zaključka da jednostavno ljudi nisu dovoljno nagazili zemlju. Zašto moramo nagaziti zemlju? Jer moramo biti istisnuti zrak oko korijena. Znači zrak se puno prije i puno više hladi nego zemlja, pogotovo kažem u tim periodima zime, kada je u biti idealna sadnja voća. Tako da u biti vrlo je važno kad posadimo biljku, onda jedan sloj zemlje prvo nagaziti prije nagrtanja ostatka zemlje i onda još dodatno nagaziti. Jel? Znači da ta voćka bude što kompaktnije smještena u tlu. Kad smo nasad posadili, ljudi već često, kažem, izgube energiju, dosta toga se odradi prilikom pripreme i onda, nažalost, susretao sam se puno sa situacijama i nažalost sam sam to proživio, da ne zaštitimo našu voćku nakon što smo posadili. I rekao, imamo vremena. Kad me pitaju šta je najvažnije prilikom sadnje i podizanja, ja kažem prvo napravite ogradu. Jer moramo spriječiti te naše životinjice koje žive oko nas da nam ipak ne unište to što smo posadili. Osnovna zaštita protiv divljači je takozvana mrežica, međutim ona sama nije dovoljna iz mog iskustva i mi to rješavamo stavljanjem međunarodnih kolaca koji u biti služe i za pričvršćivanje voćke, ali onemogućavaju, ja kažem, srndačima da dođu i oštre svoje rogove na posađenim sadnicama. Tako da te dvije kombinacije, mrežica i kolci, su se nama pokazale kao iznimno dobra zaštita, čak i ako nemaš ogradu. Ili kao mi, staviš ogradu pa nemaš kapije. Znači, nakon tih naših 10 godina, ja kažem, sustavnog podizanja iz godine u godinu proširivanje, zaključak koji sam donio, kad me ljudi pitaju koje je optimalno vrijedne sadnje, po literaturi može se voćka posaditi i do 15.3. Znači, proljetna sadnja je i po literaturi prihvatljiva, ali jednostavno
iz mog nekog osobnog iskustva u vremenu u kojem trenutno živimo i klimatskim prilikama koje nas pogađaju, svim onima koji planiraju saditi nakon, ja bih rekao 15.2. ipak preporučam da sačekaju još godinu dana, da posade to ipak u jesen. Prvo se pobrnu recimo za ogradu, odrade nekakvu sideraciju u toj godini i slično, znači da ne forsiraju sadnju tek toliko da posade, jer previše imam i osobnih iskustava drugih ljudi gdje jednostavno taj posađeni materijal prvo ne primi se, slabo se razvija. Često se dogodi da kad nešto posadiš u jesen bude naprednije od ovog što si posadio u proljeće, iako je 6-7 mjeseci vegetacija, ajmo reći, kasni. Tako da evo, to bi ne bi nazvao greškom, više bi nazvao nekom preporukom.